श्री सेतु जो रास्ता दे जेबीपीसी जगन्नाथ बल्लभ पार्किंग को जीवा पाई मुख्य रास्ता भुवनेश्वर पटु जेते गुड़िए चारि चकिया जान बा दुई चकिया जान आसी थाए से माने जेबीपीसी पार्किंग को जाई थांती श्री सेतु रास्ता दे बाटगाँ एवं बाटगाँ रु डाहण पटे मंगलाघाट को जीवा को रास्ता एवं सेठारु टर्न नहीं थांती श्री सेतु एवं श्री सेतु जेबीपीसी किंतु दुख और विडंबनार विषय आउ मात्र केते घंटा परे महाप्रभुंकर देवस्नान पूर्णिमा लक्षाधिक संख्यार भक्त आसिबे श्रीक्षेत्र को किंतु विडंबना श्री सेतु अंधकार मो कैमरा पर्सन गोपाल तिवारी देखौचंती किभली भाबे अंधकार जे पर्यंत आखि देखा जाउची से पर्यंत अंधकार एवं এই जो वाच टावर देखुचंती जे वाच टावर निर्माण करा जाइतला श्री सेतु उपरे जे से वाच टावर को जदि जने भक्त जीव महाप्रभुंकर श्रीमंदिर देखि पारिबो पूरा शहर को देखि पारिबो किंतु आमे वाच टावर ठारू मात्र कई मीटर दूर रे अछु किंतु आमको वाच टावर देखा जाऊ नहीं कारण अंधकार विद्युत खुंट अच्छी किंतु विद्युत खुंटरे विद्युत नहीं लाइट नहीं एवं केते दिन धरी लाइट नहीं जने स्थानीय बासिंदा ठारू आमे शुणिबा एवं जानिबा एवं ता सहित जो पर्यटक माने आछंती सेमानंक ठारू मध्य जानिबा जे केते कष्ट रे सेमान जाइछन देखंतु गोटे गाड़ी आसिला एवं अंधकार अंधकार भितर एपटे देखंतु विद्युत खुंट कौनसी विद्युत खुंटरे विद्युत माने बॉल जळू नाही एवं ये केते दिन धरी नीलकंठ पट्टनायक अछंती नीलकंठ बाबू ये केते दिन धरी कि ये अंधकार केउठु कोठा पर्यंत ये प्राय 8-9 मास हेगलानी ये अंधार हेगिरी पड़ीची 8-9 मास 8-9 मास हेगलानी गोटे गोटे भल भल दिन देखिकी जो मीटिंग फिटिंग होउची केतले आछंती बड़ बड़िया माने सेतिकेले ये लाइट दिया होउची गोटे दिन पईका तापर बंद कर दिया जाउची एटा मु निज भुक्तभोगी अनुभव मात्र तो कई घंटा पर देवस्नान पूर्णिमा ताले एई सम्मान्य बैठक जो होइतिला 3 दिन तळे सेई दिन लाइट जळथिला तापर फेर बंद हेगला गोटे गोटे दिन देखिकी से माने लाइट देई दउचंती फेर गोटे गोटे दिन पूरा मास मास दिकला बंद हेगी रहउची आज की 8-9 मास हेलानी कोठो कोठा पर्यंत पूरा पूरी ये अप टू श्री जगन्नाथ बल्लभ पार्किंग मेन गेट पाखुरु श्री सेतु धरिकी ओभर ब्रिज लुहा ब्रिज धरिकी अप टू मंगला घाट छक पूरा एकदम टाउन जोटा जंक्शन मंगला घाट छक पर्यंत पूरा अंधारमय रास्ता गाई गोरु केते धक्का केते करछती गोटे बड़ बस टे एक्सीडेंट होइतिला 7-8 दिन तले से अंधकार खुंटी भितर इलेक्ट्रिक खुंट भांगी पड़ी ये रास्ता पूरा अंधार गोटे ट्रैक्टर जाउची देखि पारथिबे से ट्रैक्टर दीपी दीपी आलुअरे ट्रैक्टर किबळी भाबे जाउची सेठी देखंतु जणे मोटरसाइकल आरोही से मध्य जाउचंती कार जीवा आसिया करूची सबु किछि अंधकार आम सहित 2 जण टूरिस्ट जोड़ी जाइचंती कुआडा आस्तेले आपण श्रीक्षेत्र आइलु पुरी को बोली जगन्नाथ धाम को बलांगीर आसीचु एवं कौन ए रास्ता आमे जहाँ देखौचु पूरा वास्तव कथा कहूचु ना नहीं आमे किछि अलगा कथा कहया को चेष्टा करूचु नहीं नहीं वास्तव कथा कहजंती आपण रास्ता पूरा अंधकार जानि पारुन हमर से 2-4 सांग कुआडे गले कोन कोठी रे गले अंधार लागि फोन फान करके एठी रहिचु आमे तांको जगिचु से आसी एटा कोठु कोठा पर्यंत अंधकार आपण देखुचंती पूरा ए मुंडर लास्ट शेष पर्यंत से ओवर ब्रिज आउ मात्र कई घंटा पर देवस्नान पूर्णिमा एवं आगु को रथ यात्रा एभली अंधकार टीपीसीओ डीएल कौन करूची देवस्नान पूर्णिमा लाई तो पूरा पुरी रे पूरा लोक लाइट हे जीवा कथा लोक छाउनी गलेनी पूरा भीतर रही होनी ए बाहर को आसिला एठी अंधार होची लोक देखि परिवार आपण देखि पारथुए गोटे कार टी आसुची आपण देखंतु कार टी केवल तारी लाइट रे आसुची शहर भितरे जदि एभली अवस्था एइतरु ही स्पष्ट जना पडुची जे किभली व्यवस्था करा जाउची पार्किंग व्यवस्था करा जाउची कुआ जाउची जे सबु जगह रे पार्किंग व्यवस्था करा जाइची डेवलप करा जाइची किंतु विद्युत आलुओ जळुनी ये होउची वास्तव चित्र संपूर्ण ओलोटा कुआ माने बैठक पर बैठक किंतु कोउठी ना केउठी माने जेबीपीसी जीवा पई रास्ता अछि श्री सेतु अछि किंतु अंधकार कौन कहबा बहुत लज्जाजनक कथा आमे बहुत समय धरी एटी अपेक्षा करछु लाइट जोगु हम सांग माने
ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଉନୁ। ଏଇନେ ଜଷ୍ଟ ଆସିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ କାରରେ ଆସିଲେ ଆମେ ସେ ପାର୍କିଂ ଠୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କୋଉ ପଟୁ ଆସିବେ କ'ଣ କରିବେ। ଏଇନେ ଆମେ ସେୟାର ଲୋକେସନ କଲୁ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିକି ଏଇଠିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାର ପାଇଁ ତ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ ଯାତ୍ରା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆସିବେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସିବେ, ଅନ୍ଧକାରମୟ। କ'ଣ କହିବା, ଇଏ କାର ଅପାକରତା ଜଣା ପଡୁନି, ଇଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ନା ଟିପିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହେଇକି କାର ଜଣା ପଡୁନି। ପ୍ରଥମ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହେଇଥିଲା। ସେଠି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ସେତୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ, ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଏଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଟୋ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନି। ଆପଣ କ'ଣ ଅଟୋ ଚାଳକ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଅନ୍ଧକାର? ଅନ୍ଧକାର ତ ହେଲାଣି, ଇଏ ଯେତେବେଳେ କାମ ହେଲା ସେତିକିବେଳେ ଯାହା 10-15 ଦିନ ଲାଇଟ୍ ଜଳିଛି, ଆଉ ତାପରଠୁ ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ। ଅନ୍ଧକାର ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ରିଅଲିଟି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ସତ ସତ। ଏପଟେ ଏ ଅନ୍ଧକାର ତିଆରି ହେଲା ସମୟରେ ଯାହା 10-15 ଦିନ ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲା, ତାପରଠୁ ବନ୍ଦ ଅନ୍ଧକାର। ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, କ'ଣ କହିବା ସରକାରକୁ? ଆଉ କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା? କ'ଣ ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସରକାରକୁ ଦେଖିକିରି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଏଠି ବି ବୋଲି ନୁହଁ, ସେପଟେ ମେନ୍ ରୋଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉଛି ପୁରା ଅନ୍ଧକାର, ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉଛି ପୁରା ଅନ୍ଧକାର। ଇଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ସତରେ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥାଏ, ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ଶଙ୍ଖାକୃତିର ଗୋଟେ ପଥର ରହିଛି ଏବଂ ନୀଳଚକ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ସେତୁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଏସବୁକୁ ନେଇକରି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଅଭାବ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନ୍ଧକାର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଶ୍ରୀ ସେତୁ ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଘଣ୍ଟା ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ ପୁରା ପରିବେଶ। ଆପଣ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନରେ ଶ୍ରୀ ସେତୁ ବାଟ ଗାଁରୁ ଶ୍ରୀ ସେତୁକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ପୁରା ଅନ୍ଧକାର ଜେବିପିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଟୁ ଆସିବେ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପଟୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ଛକରୁ ଜେବିପିସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂ ପୁରା ଅନ୍ଧକାର। ତେବେ ଦେଖିବାର କଥା, ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପରେ କିଭଳି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହେଉଛି ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଏଠି ପୁରା ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯାଉଛି, ପୁରା ଆଲୋକମୟ ହେଉଛି ପୁରା ପରିବେଶ। ମଙ୍ଗଳାଘାଟ ଛକଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୋପାଳ ତିୱାରୀଙ୍କ ସହ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, OTV।